La bidzikrillah tatma'innul qulub. Na mangingot Tuhan imaya na patenang na sundia mesu tenang ko waktu iingot ko Tuhan mela ingotmu tu borumu tu anakmu tu hartomu tu kesusahanmu tu penyakitmu. So harana di ATT hanya berkumpul satu ingat. Aku no ingot dion wingoton dirwan waktu hadarion iingot jolo anak baru-baru sada do pangisini maka ima zikiri ngatobang-tobangon bain zikirmu sendia masu semangat komar zikir bain tasbihmu arana manombo tasbihi panyemangat doi Allah matoluratus alhamdulillah amukan na hebatan itong-itongan nai Allah na ibotonia do 400,000 cilengan ni alik iya tong dope ima semangat na betul do oh mai betul iya 400,000 tabungan nelek iya tong dope so etong-etongan ima si bain zikiri ibain nabi maretong-etong 100 noli 10 noli adong na 3 noli adong na 6 noli adong batasan na suadong semangat na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in ولكافة الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح أهلنا وأقربائنا. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ayaw maknami kita sudah hadir di majelis pengajian tahun na ami mulioon na berbahagia. Kita bersyukur bisa melanjutkan pengajian ta di pokeni kita madung membicaraon memangkal kitab Kifayatul Awam nomor hubungan dohod ilmu tauhid. Diari nasadarion kita lanjutkan buseng kajinta di 2 poken na lewat. 2 poken na lewat kita membuka kitab Al-Majjarur Rabih tentang hadis-hadis ni Nabinta na berhubungan dengan at-targhib wa tarhib.
hadis yang menyenangkan, hadis-hadis Nabi yang menggugah kita untuk beramal soleh. Dijelas kondisi aha hikmahna, sajia pahalona, aha gunana, imanika naita kaji di dalam kitabon. Di dua poken na lewat kita madung membicaraon tentang abawabut toharoh, berhubungan dengan wudu. On ita kaji man asbaghal wudu fil baradis syadid wa huwa yushaqqu alaih. Ala-ala menyempurnakan wudunya di waktu dingin yang hebat, na sangat ngali dan dia kesulitan akannya. Hadison di pengajian-pengajian ta, baik ia di pengajian di masjid Ibagas, bahkan di purba madung sering kita baca. Tapi kita mengikuti kitab tahun untuk melanjutkan kitab. Hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Pala yamalkun kamuon ning nabinta, Allah akan menghapus semua kesalahanmu dan mengangkat derajatmu. Jadi tertib ni hadisi, yang pertama ia pustuhan jolo dosanta, balu yang katia derajatta. Ias jolo ita perjolo, baru Allah angkat derajat, Allah muliakan, Allah lebihkan. Harana ala nai lobioh kon ni Tuhani, nai tamoon ni Tuhani adalah ala na adong keutamaan niya sian ala na lain. Kan seni do sadari ita kaji. Siapakah orang-orang yang dilebihkan Allah? Yang dilebihkan Allah adalah ala na memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Baik ia kelebihan nia di sedekah, sian hita naroon, atau kelebihan nia di Al-Quran, sian hita na hadiron sude nangudai manabahat na Quran na. Sajia lang Quranmu 5 juz sadari, anggone lambung mi salambar. Wajar Allah angkat derajatmu karena dilebihkan Allah dari makhluk lain. Karena adong kelebihan ni ba, adong kalakon kelebihan nia bukan di Quran, tapi kelebihan nia adalah di tasbih. Adong kalakon kelebihan nia bukan di tasbih, ado merawat ibunya. Adong kelebihan nia ado di solat berjamaah nia. Ia mana situtu na solat berjamaah na sa kampungi. Walaupun kurang di Quran, kurang di tasbih, kurang di sodakoh, tapi Allah lebih kon kauma ayah sian alak na lain. Harana lobi mu sian alak na lainon, indaw jung tinggal sumbayang marjamaahna. Jadi bain kelebihan ulang getjo sude ngalal hoi. Olo, ia na hebat na sumbayang marjamaah na, ia sodakoh na, ia Quran na, ia tasbih na, ama ngok doi baini.
Jadi ima suita likulli syai'im maziyah. Sudah adong kelebihanna, ndak sarupo kelebihan. Makana nangkon sayita punten kalak songon na lewati. Adong do kelebihan niya ni sembunyon niya na si botomo. Hokan na idamu na lori zohir na imaya itiuma. Jadi ia pus jolo dosamu. Ialah Allah Ta'ala jolo dosa-dosamu. Baru Allah angkat derajatmu. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata sahabat, tontuntong ya Rasulullah, pordo baruai ia pus Allah derajat dosa niba, iangkat Allah derajat niba. Qalu bala ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda. Biasa mun iwatu mak don ayahon, sekedar mengikuti kitab don. Pertama, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarih, atas yang dibenci, atas waktu yang tidak disenangi berwudu. Andigan mai waktu marun, jad dabo marun manombo narado menjeng, maribadah pemenjeng, marti dawahi. Aso sembayang maho Allah niat Nabi saya ada juga. Palayoban o anak niya panganon najuk doya. Aso sembayang ngarajuk adong enjeng na tu ibadahi. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah, isbagul wudu. Andikan Mei pertama waktu ngaliari. Yang kedua bisa jadi waktu berpenyakit sehingga malas untuk bergerak. Merengot-ngot sibuki, merengalutan toti, milas sibuki, indah dong tenaga, orang bergairah. Di saat ini udai tantang. Apa tantangannya? Sanggup tidak beruduk dengan baik. Sanggup tidak merlolot-lolot untuk menyempurnakan wudu. Bope ngali berkumur-kumur jalan terus. Bope nama ronggot-ronggot sibuki ibain kobang kumu jalan terus 3 kali. Ditantang oleh Allah. Pala sanggup mampu dua di lehen Allah jo. Bope namarun ko maruduk dolang auma anggoiba. Namar payah-payah do mardalan. Ampun ondo mauduk kuna terakhir, ampun ondo mau terakhir marudu, ampun ondo mau terakhir markumur-kumur. Maida amu anggo payah, ulang jolo markumur-kumur, aik penga masuk. Nai bibiri do mai bayan, ulang majolo manolon nak so didilai. Maka yang pertama on ma isbagul wudu, dan isbagul wudu menyempurnakan wudu adalah salah satu daripada bahagian daripada al-muhafazatu ala shalah, memelihara solat. Kone poliaro do daboy kan suni dentong. Sedangkan suan-suana ni anggo ngai poliaro mate. Anggo indai siram, indai pupuk, indah berkembang, indah tumbuh. Solat tipe angkon ne poliaro do. Sendia memelihara solat. Wa minal muhafazati ala salah, sebahagian naidokon menjago dot memelihara salat, wal iqamati laha, naidokon na betul-betul mendirian salat. Pertama kamalut taharah wal ihtiyatu fiha. Pertama naidokon memelihara salat adalah kamalut taharah, menyempurnakan bersucimu. Songon kajinta dua poken na lewat, sempurnaon marsucimu, ima menjago solat, kamalut taharah wal ihtiyatu fiha, dan disuruh hitaisi berhati-hati, harus berhati-hati dan memastikan bersih. Pastion bahasona patmu ias, manombo mangidomohop ang keita di kamar mandinta, pala buang air kecil mangidomohop narado mangkapistaki. Maka butuh ihtiyat. Ada ihtiyat, berhati-hati. Membersihkan kodo hajat besar, berhati-hati.
Sendia berhati-hati pastion ias. Memastion nojis na ias, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Na toluon inda bisa terdeteksi ita di nojis tai. Betul do ma? Inda ita boto na bau do pesanga inda. Inda ita boto sa adong warnana. Inda ita boto sa adong rasanya. Bagaimana memastikan dia bersih? Na ipastion niya ias taraso porkot. Pala taraso maporkot, taraso maiya porkot ilala indadong belendirna, maka ima menurut sangkaan yang paling kuat salo semei indadong sinojis nabe. Adapun ternyata anggo di sebenarnya nalik marnojis, te menurut ihtiyatku kehati-hatianku dohot pemikiranku madung iya sia, maka dipandanglah sah solatmu. Imanedokon ihtiyat, hati-hati, menjago. Amak sumbayangmu jagoho. Manombo na sumarsolop doya tu persumbayangan niaan ngundapuran. Guarnai berhati-hati. Allah. Talokung mumnai pakai mu do mari juguk-juguk tu terasi. Berhati-hati. Kaita tu pasar manombo nai pakaian tu pasarido yoban ko solat. Berhati-hati. Apalagi da baru manabusi manuk potong kote. Oh, ikan laut, ampun namang kapistak do tu pakaianmu. Imake hati-hatian ni al-ihtiyat, menjaga diri. Kamalut toharah, pil badan di badanmu. Adong do nojismu i badanmu, jago. Au baru paturemanu kauningmu. Yasdo anggo jolo, sabun ias, susah sumbayangi. Maka jod-jod udokon di alak-alak namar korja. Ise si payas daging naman cucur daging nai angkon namar ilmu. Manombo indah sah ringgas sajo. Ringgas na tulua laki ibu niya ke basuamu daging ini. Basuan lombu. Lo jay lala-alay sah may padir suni ngay buto-buto laki ini. Jatuh bombu inaron tabo deh ini. Arana adong isi berhubungan dengan nojis. Nakajud-jud usampeon. Ise naman basu daging, angkon namar ilmu. Arana berhubungan dengan najis. Sarupodot manabusi nang uday ipasaran wet manabusi manuk ko. Berhati-hati. Nda tola buruk sangkan yan. Arana alay pingay gadis kalai na sudeges. Nay gadis nialay na pasti de sahpang koyok nay. Tapi anggugan hati-hati ho, ligin ikoyok iya. Baca bismillah amang ningmu ligin ikoyok ya aso supasti bahaso nahi sah. Inda tola buruk sangka ba ada anak alay pengara alay manggadis na harami. Allah inda mungkin idadang kalay dohot itu tung kalay na mati haram te. Allah de botwalay no ni abuseng. Maki hati-hati ni on manombo kaya mana payas daging na markorjay na sumbarang do pancucurna inda na mangalir ayak nai ado pentong pamasak itu tajo na marnojis-nojisi sarope salo semangan uday lupa buseng tisu rap tu karitingon marnojis kupiah na lomlom rope nang uday rap tu rokon marnojis ke sumbayang sah day sumbayang mi sah. Tapi ia naman cucur nai pala indah sah sude panganon tawon marnojis sude dosa nai tutukang cucur nai. Wat ramu dosa ni ima berhati-hati sarupodot menjadi imam dei mangido mohop. Allah anggona susah do patihania sah dei patihania indah botal sude nai belakangi. Jadi al-ihtiyat. Jadi kesempurnaan ni solati menjaga solati al-ihtiyatu fiha fil badan wa thawb pakaian wal makan dan tempat pastikan ias aso harana dia sangat menentukan sah batalnya seluruh ibadah indom sadoya arana yang kutia sude pala indah sahia indah sah sude ima indukna imana pertama ala adullukum ala ma yam'ullahu bi'il khataya wa yarfa'u bid darajat isbagul wudu'i 'alal makarih
wa kasratul khuta ilal masajid, bahat lang kamu tumusojid, wa intidharus salati ba'da salah, painte waktu salat, menunggu salat berikutnya. Padalikumur ribat, padalikumur ribat. Ahade ribat, on maribat tining nabinta na tuluon. Ahade menyempurnakan wudu pala didabe dibenci, napaduana gok lang kanta tumusojid, napatoluna painte waktu sumbayang, on maribati idokon nabinta. Do na idokon ribat. Songon alak na marjago di tempat peperangan. Sugarina marlaon sada kampung tu sada kampung, atau marporang na jolo antara alak kafir dohot alak na Islam. Na marporangi alak kafir dohot alak na Islam, ibaen isodun kayamu amuna 10 tu perbatasanan. Ligin kamu sanga songon dia keadaan ni musuhi isi. Pala Roma roamu, amu may si mangintay na. On dabo na mangintayon, imane do kon ribat. Ahay penuh resikoy. Penuh resikoy. Bisa jadi kay batu tu perbatasanan ang kay alay pinamangintip dolay. Biya man namar porang namar si intipan. Maka pala mati alay, 2 jialay. Sada. Pertama, mati syahid. Pala inda mati alay, monang kalay, maka mereka dapat keampunan. Jadi inda marugi, mate mulia, hidup diampuni. Imana idokon ribat. Maka ribat di dalam ibadahon adalah ilehen Allah diamu berupa ahan angkin idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam, gupron keampunan, yang kedua ziyadatu hasanatihi, mertambah-tambah kebaikan niat. Jadi naman jago solati adalah yang pertama kamalut toharah, menyempurnakan bersuci. Mayas sude madung, mayas pakaian madung, mayas tempat madung. Adope madung ias baju pakaian tempat madung. Ada di idokon nabinta sondia ni takaji menyambung 2 poken na lewat. Miftahus salah, miftahus salah, ahadu miftahus salah at-tuhur. At-tuhur miftahus salah. Bersuci anak kunci. Subi saya masuk tu sumbayangi angkon ibuka kunci naik. Pala sarugoi, ado anak kunci ni sarugoi, subi saya masuk tu sarugoi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ima anak kunci ni sarugoi, anak kunci sorga itu la ilaha illallah. Maka siapa-siapa yang banyak menzikirkan la ilaha illallah, maka insya Allah sorga terbuka tu siap. Masuk ita pabahat la ilaha illallah ta. Bahan bahat-bahat sekali sumbayang 20 pinomat. Lalu 100 pinomat. Saja do. Adong bagai na ibahin tahlilna 70.000. De badung meninggal ipabahin kon tahlilna 70.000. Ipabahin kon tu ala-ala nabiya sumar tahlil. Adong dontongan ni wasiat ni ngabinoto mati wa mang ima super wasiat te ulang mamborati. Perlu wasiat te ulang mamborati. Marwasiat pala meninggal angkon adong do wasiat. Pala meninggal autong kinai ben kamu tahlilku lagak terbayar kalay do idaho. Ngabinoto mati autong kinai ben kamu upahajingku. Meninggal autong kinai doah kon kamu au satiop sumbayang. Meninggalau tong kinai inang siarahia muau angkon adong do wasiat. De wasiati pengikat antara anak dengan ayah. Suadong ikatan muyu harana ikatan na mangolu ngadong be. Anggo adong ikatan na mangolu iligin ikirim. Do ikatan mudot anak mi suman jadi adong ingot-ingotan niala ima wasiat. Ngabinoto meninggalau tong kinai ben kamu tahlilku ngalalu ya be anggo bisa orang tong wak mamben tahlilna. Allah sendia de mamben tahlili
Masu adong torikot cara membaca la ilaha illallah. Palai purba torikot ni Mustafa Husaini imanidokon torikot khulwatiyah. Indo bangun. Torikot khulwatiyah nayajarkon ni aman tatuan na poso na jolo. Turun temurun buseng sampai sanari torikot khulwatiyah magwarna. Cara menantunkan la ilaha illallah. Ada zikir adong dua. Adong gorarna zikir darajat, adong gorarna zikir. Na pertama zikir darajat, na paduana zikir hasanat. Di tasawuf kita baca, adong zikir darajat. Me zikir darajat, zikir na martertib. Martawassul jolo marfatiha, membaca solawat, fatihah tu on, baru berzikir, menghadap kiblat, waktunya on. Zikir darajat me. Artinya adong tata carana on insyaallah na copatan topak. Saro-saro lasiak indah sumbarangan suan. Te adong zikir hasanat. Ada zikir ni udah zikir hasanat, zikir na sumar tarotib. Indah dong aturanna. Allah. Laos manajak martahlil. Zikir hasanat mai. Allah. Amu nasutahan-tahan na juguk nang udah lolot zikir hasanat ma. Allah. Laos marjagal marsolawat. Ibeca inaron martasbih. Nang konraon ni lambung mi. Zikir hasanat. Andigan sajo bisa. Masunah hebatan nilai ni zikir. Aso hebat. Harana tidak tertentu dengan waktu. Anggo sholat zuhur, angko na zuhur mesuadong. Kita sembahyang zuhur peho jam 12 ngape dong ibo pe semangat. Anggo puasa Ramadan meudai. Au puasa bulan Ramadan au jolo masuk mazul qa'dah. Nda dong sen puasa. Haji do na dong. Na tuari mai tapa buat kom tai. Ning ruang ku ma sampai tu Medan nonte ete madung. Ma sampai tu Medan. Mendoah kita naron boringin mungkin merangkat maalai. Terbang ma'alai tu Madinah untuk mengikuti proses menunggu waktu haji. Mudah-mudahan sehat-sehat kalai. Kita pabuat kalai sampai sawat, mulak buseng sampai sawat. Kita pabuat kalai ganjil, mulak ganjil. Ulang ipabuat gari gonok mulak ganjil. Tai anggo rasoki imar si tarimo mate. Jadi anggo get haji, ulang koke bulan Rabiul Awal ngadongi. Allah, dompak longon haji. Olo kita onom metong kinaya ropah wukuf nimu. Olo wukuf de guarni ite inde do kan wukuf haji. Olo setiap keho umroh na wukuf de ropah hi maradian. Olo mea bahatan ngamar ibadah. Bahatan tu jia do, bahatan manaik tu Jabal Rahmah. Bo pe bentuk ibadah antong ada mencintai. Ai ma anggo puasa si puasa onom bulan Syawal mayai. Tai anggo marzikir inda dong waktuna, inda dong masona, andigan sajo imasidokonya zikir hasanat. Bele-bele manajak marzikir, bele-bele markarejo maribadah. Adong zikir darajat martertib. Menghadap kiblat, iyas uai, marwudu, menutup segala aurat, pala Quran ginjang Quran nai padoiba, baru mar'a'udzu marsugi. Allah palan-palan sawokop sanapas zikir hasanat mai zikir darajat. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah, sangat zikir hasanat, sangat zikir darajat. Pokoknya ita disuruh ita untuk bahat marzikir. Sumarisi hati-hati. Anggo ngadong isina da bauda bagasi pianggo nga marisi isi meruan do monci. Orang kumput na bahat do moncimu. Anggo nga saja isi namar monci de. Ligin keudai tu Jakarta. Amuna dua do mentong. Nah, kita tu boruntan tu Jakarta, habis Jakarta Bekasi, langsung kita tu Bandung, habis tu Bandung terbang ke tu Medan Sibutetan, mun Medan kita tu rantau ti Siucokan. Markuliang na ido makarejonta. Susah kalai mengongkosi ita kita nimu. Ido makarejon adung matobang, manopoti alai. Bagason tinggalkon sapuyas. Ulang adong gule na tinggal pinggan ias lamari lompiti ias sudah. Pala mulak ko mabahat may di bagas mi porkis. Mabahat may sii laba-laba. Ano ba sa Mandailing na
rambang-rambang. Maro may isi monci, marabu may sudetu pinggani. Betul doa. Aso marisi rambang-rambang marisi porkis marisi monci ipos bahat nga dong manghunina, nda dong mangisina. Jadi bagasi pe ang konay isi do. Ati-ati pe ang ngorong marisi maripos doi. Ampun darong doi pos mo. Pala adong melalaho iposi ati-ati taru na susonang maligin niyalak na urang Quran doho. Ola. Pala marsak ko patunda niyalak bisa jadi naurang sumbayang doho, naurang tasbih do. Apabila diisi dohot bahat membaca Quran ati-ati niba, paling tidak waktu membaca Qurani iba mela segala sesuatu na menyakiti. Ima sunagodangan pahalo na maligin kalak na urang sehat. Pala waktu urang sehat ya roy batusi, sonang ruania aso konsentrasi niya tu penyakit niya imela. Aso ya ajak ko mangecet. Nangunurja anda mida buang kangon isi dili na orja niya boru ni si hay bo tu ji ade kawin tu son kerja sa kampung do olo ang kaang oninang kin masalo sila nga indape perhatian niya mela kan dia tu penyakit be o pesuni-suni de anggo sado-sado ho sajo rado mardaw-dawi imaswadong ibain kesibukan ni ba pala ibagas sajo nangudai sado-sado ho ibagas rado mardaw-dawi martangis-tangis sun dia do ke manambal-nambal ti ke manambal-nambal lompiti abit ngadong lompiton ni burgar mulak olo suadong lompitonmu suadong kesibukanmu olo bain kesibukanmu aso sulang makonsentrasi tu jadi itape bain do sulang marmonci ati-ati bain Quran sulang marmonci isi ati-ation ben orang isi di sumarsak mangila arsak imasidokon Allah jelas doi ala bidzikrillah tatmainnul qulub na mangingot Tuhan imaya na patenang na sundia mesu tenang ko waktu iingot ko Tuhan mela ingotmu tu borumu tu anakmu tu hartomu tu kesusahanmu tu penyakitmu aso harana di atete hanya berkumpul satu ingat. Au no ingot dion wingoton dirwan waktu hadarion iingot jolo anak baru boru sada do pangisini maka ima zikiri ngatobang-tobangon bain zikirmu sendia masu semangat komar zikir bain tasbihmu arana manombo tasbihi panyemangat doi Allah matoluratus alhamdulillah amukan na hebatan itong-itongan nai Allah na ibotonia do 400,000 cilengan niya lik ietong dope ima sena semangat na betul do olo mai betul iya 400,000 tabungan nelek iya tong dope so etong-etongan ima si bain zikiri ibain nabi maretong-etong 100 noli 10 noli adong na 3 noli adong na 6 noli adong batasan na suadong semangat na rada mo kita marlaw-law rado pokokna itauban motor LS sangat tuji abis miak na isi may tamaradian tagi deh indah sendia do kita tu barus op may si Bolga kita tu Padang op may bukit adong semangat ima si bayan rokaat nai opat adong na 2 adong na 3 penuh dengan hitung-hitungan jadi hitung-hitungan imam ben semangat 30 dan sebagainya dari mulak tu kajin tanangkin isbagul wudu menyempurnakan uduon ahamai taslis bain tolu-tolu minggori waswasatin tanpa waswas anggo jabat adong etongan banyak waswas sendia do sulang banyak waswas ulang etong-etong jantong na borat mapanyakit tay tolu rokaat do lupa ho sangat piga pikirkan mentong jolo sip ko jolo tongkin tolu rokaat nenen ni Tuhani bingung ya tolu do sanga 2 ana borat mai tianggo 100 olo rado mar sego ito kani on tolu do sumbayang magorit olo lupa ya sanga 2 sanga tolu na tolu maiya hebat mi waswasi betul do ulang bahat waswas min syarril waswasil khannas na waswas memben waswas di dalam ati-ati ni manusia
maka na isen alas git maninggalia iusahonia satu yang harus dihilangkan sak was-was. Na betul durway ni dokon niyaw. Sakit maninggalia Roma orang tua niya idaya, Roma idaya suami niya, robuseng idaya guru niya, robuseng maidaya dongan-dongan niya. Sebenarnya kajinta na joloy nga na botuli, kajina ulenon do na botul na. Ulang beban di hati-hatimu muammati, ulang bain be di hati-hatimu Allah Ta'alai, nasala dosa lulut naon, anggo nagit selamat ko. Jia dorway na tujian ya, was-was ma. Na betul dorway sangat indawon, segoma, maka mendoah ko tu Allah tutup iman. Adong sada doah, pala ibaca hoon, insya Allah inang tutup imanmu. Sangarapin tong nang uday mga malkon nang aboto na bahat madabo catatanmu. Betul daw da nabahat macatatan ni nang uday. Tai nga binoto raho mga malkon na tutup iman. Tutup iman. Ahama itabaca su tutup iman tay Allahumma ya arhamar rahimin. Ngabin toy baca hodong sumbayang kanwa. Allahumma ya arhamar rahimin. Kalimat arhamar rahimin kalimat nasa'aral. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis dijelaskan isi-isi arak naman doa. Di ujung ni doa niyai ibaca ya arhamar rahimin tolunoli. Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana atina Allahumma min ibaca yang amarimbar sang ahduania itu tu piyama ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Segala doa-doa niya na ibaca niya pakai ya arhamar rahimin itarimu Allah Ta'ala may isi naman doa ibaca ya arhamar rahimin di ujung ni doa niya maka doa-doa niya nangkan ditarimu Tuhan. Warna pentong na marusaho dote nga pinaroro ulala na bahat maya arhamar rahimin na ulanganta sarupurot na marubat day autuson daw marubat tangkang dung tusido pe. Kay batusi nga na cocok jiba isi ado na cocok ulang parsalah iya narana denggas na dudukon niya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup metong kinai ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Pamalum mapanyakit kon ela masusak ni hati-hati kon len madiaw katenangan Tuhan pemurah marasokingku mau daftar maaji au natobangan papanjang umurku sulalu tuak tunai ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. 18 tahun naik Tuhan ya arhamar rahimin imu kabulkan Tuhan. Oh doa na itu ya Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim. Sabaris miyaon arana anggo mangalin doa tutubang-tubang inda tula salambar lalu poninya nah jauh dah lalu awon niya. Doa naik Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin anta tawaffana muslimin. Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin. Adung mai bope tulisan Indonesia pas bayan
Ada nanggo tulisan Indonesia sarupa de sodot sin. Anta tawaffana muslimin. Tai anggo ita bope ben nang udai tulisan Indonesia, materbayang dojo tulisan na yang go bahasa Arab kan? Wa antulhiqana bis salihin wa antulhiqana bis salihin fi afiyatin ya arham ya rabbal alamin. Imaya madung wa antulhiqana بالصالحين وأن تلحقنا بالصالحين في عافية يا رب العالمين. Bisa merangkukan. Jadi imanangkin ahame menyempurnakan isbagul wudu nangkinan bagian daripada al-muhafadzatu ala sholawat, menjaga sholat. Jadi ela waswas, nabahatan waswas. Rado menombo takbiratul ihram ya limanoli, i waswas sudah woi. Bukan agawati na waswas tong menjadi imam. Allahu akbar, lah enggak jadi. Allah, alak ma takbiratul ihram. Ima waswasi, tengah terben ko wa na waswasi. Arane iben ibilisi. Ibenia. Tapi dia lak nawaswasi di dalam kitab pun isedai man qalla ilmuhu ala nasusajia ilmuna. Anggo jabat bahat ilmunia mayakinia sahmai. Napadua na adope lemah akalnya. Ima waswasi. Jadi jago solatmu. Termasuk menjago solat mai tabaca nangkin isbagul wudu, memelihara adope wa minal muhafadzati ala shalah wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha, bersegera di awal waktu. Segera solat di awal waktu, termasuk menjaga solat. Segera solat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Karena salah satu daripada ala naidokon min azmil ghaflah wa qillatil ma'rifah, termasuk hita sebesar-besar kelalaian dan sedikitnya pengenalan kepada Allah dan kecintaannya ke akhirat adalah solatnya sering tertunda-tunda. Ahamana tandona na orang cinta hotu Tuhan, solat tak tertunda-tunda. Ima keutamaani, ima sidokon Allah di dalam surah Al-Kautsari, fasalli li rabbika, puncak dari kesyukurani adalah solat. Indah dong perbuatan yang melebihi sholat sebagai bukti kesyukuran. Bope persadokahia, haji, umrah, membaca Al-Quran. Tapi puncak dari semua kesyukuran ini bukan itu. Ahado, sholat di awal waktu. Bope da boma anggotu anak mi na paling utama ilalaho sada mayai isuruan ko langsung ra kan sudi dentong. Imayai. Olo job merwamu payday daya. Idokon ko may nabisu. So ara na umpas idokon ko raya terus. Jadi bukti kecintaannya menjaga waktunya dua. Jadi nangkin na pertama sudah idokon sempurna solatmu, na menjaga solat kamalut toharoh, deges toharohmu. Na paduana solat na di awal waktu. Ada pe wal azan wal iqamah. Diamu soidokon na sempurna solat midot na jago wai komat ko setiap sumbayang. Komat setiap solat. Arana may takaji tolu na disunnahkon sebelum solat. Na pertama azan. Azan. Tiang gojat azan di musojitan cukup mi azanmu. Ulang azan sudah. Mana azan juga dah bopi azan bayo ini dah babe na cukup me. Ada tujuan ni azani adalah menunjukkan syiar. Napa dua nak menunjukkan tempat solat. Iji azan isi me solat. Ulang son azan nai musojitan sumbayang nai darai. Iji azan isi me sumbayang. Ada pe mensemarakkan Islam. Ang ngarong azan di kampungi, na mati di kampungi. Imasidokonnya syiar. Napa toluna menunjukkan masuk waktu. Amat tando nama masuk waktu.
azan. Jadi tolu dompak susumbayang on penjajat mita kajion. Dompak susolat 3 yang disunnahkan. Yang pertama azan, yang kedua qomat, napa toluna? Ano penang udah? Biar ulang. Yang pertama azan, yang kedua qomat, napa toluna? Awal waktu. Ndak, perbuatan ni bado dah disunnah kon ikarejoon dompak susumbayang. Ama. Pertama azan. Yang kedua qomat. Napa toluna? Bersugi. Dompak susumbayang tolu ikarejoon udai. Sudah petudah sempurnana. Pertama azan, oma azan ni musojitan. Padua na ma qomat buseng musojitan, ulang ko qomat be. Anggo ni musojit tidak. Napa toluna marsugi solat mawai ima sunat sebelum solat anangkin azan qomat bersugi menjaga solat meguarna teh. Jadi di awal waktu azan dan qomat asolanga angkon na qomat tiba asolanga angkon na azan iba azan dan qomati sebenarnya tujuan itordul lisyayatin mencampakkan syaitan. Madao do setani pala azan. Madao setani pala azan kita. Ada bar syaitan. Berpalinglah setan kalau azan. Qomat madao do setani pala qomat nangudai waktu sholat. Paraktek pun jolo naro namput na sa taunon mana si paraktek pun ni. Pokok na jongjong nangudai mar usol lisalo sehe. Qomat ko. Mamukot di makna itile. Olo, ira-ira mangan mukot di makni mangan buah. Kan itu tungi di Islam. Nda songon di itaon cuci mulut. Salo semangan baru mangan buah. Anggo itakan ada mukot di makna mangan pangan bojanai. Pangan buah nai, pisang nai baru mangan. Buah dontong perjolo. Indah mangan perjolo. Ima anggo di Islam. Jadi azan dan qomat. Masalusi. Abisang dope ma azan ya ma qomat ya. Wa minal mu'afadhati 'ala shalah wal iqamati laha husnul khusyu. Husnul khusyu deges konsentrasi ni ba. May takaji jod onda na mangulaki kaji do mauntile. Adonai dokon khusyu ison dia dok khusyu syaratna adong beberapa hal. Subi saya dokon khusyu. Na pertama ada khusyui hudurul qalbi. Jod monita kaji pe. Hudurul qalbi tom roa. Sulang marsego-sego sopir na maranganangan tarpondar mai. Allah. Manggoreng maranganangan mosok mai. Betul doa. Mardalan maranganangan tarsol tumai. Sumbayang maranganangan mau baca marwai iya kanak budu nangkin niya. Wong anak karuntongi hudurul qalbi napaduana wa tadabburul qiraah. Ada merenungi baca bacaan termasuk mengerti makna-maknanya, tahu artinya, baru khudu rendahkan dirimu. Pahino ho dijoloni Allah. Pahino dirimu waktu melaksanakan sholat. Hadirkan hati-hati ba merasa hina di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang merasa hina khudu segan. Biado nangudai pala segan ko. Sembarangan do. Mulu-mulu na jolo nangudai rotu bagas ni namborui sembarang do. Na pordo perua gulain na iboto ibolaya. Na tabo do pehilalaya indai inumia. Aso adong segan. Anggo sanari iya do mana mangatur. Imanay do kon segan. Aso segan merasa diperhatikan. Biado pala mangan ni ligin-ligin kalak. Tarangkat do lunikan mas nai. Aso merasa diperhatikan. Bo
manggoy ligin-ligin ima hadiron ko ni tuati-ati ni ba surenda rasoi naidanialak do naidani Allah Ta'ala do sami hakikat naidaya naibotoni Allah Ta'ala do niat mi naibotoni Tuhan do sifatmu ndadong na tertutup tu Allah aibmu iboto Tuhan do aibmu uma biado pala bonggal aibmu mabonggal ikampungi aibmu alang aibmu tertangkup manangko di pasar may dumop do dati nang uda olo tertangkup nang uday manangkoy pasar bonggal tu banjaran tu kampungan biado ho palay ligin-ligin kalak mayla mangecek kalak na yanggan mo maho na yo barani mantataala yanggan ko maho na yo barani so adong aib, adong ila, sendia do perdalanmu, mundu. Paduana, nda bebas, jarang keluar, so adong beban. Naibotoni Tuhan do da maksiat tay. Naidani Tuhan do da dosa-dosa tay. Ben gagah na doruani bay jolonia. On mada hadiron ko ni tu ati-ati ni ba, bahasona iba na joloni Tuhani penuh dengan maksiat dan kekotoran. Sumonga, sumarondo, sumahino ilalaho dirimu. Sedangkan tuor jaben bahat na tahun indah na kebagaya. So opat nolin tong tahun ni orjang Tarimbaru Gunung Baringin tileuda misal do. Olo adong orja di Tarimbaru Gunung Baringin tu sia opat noli. 2 noli mayakeya. So ngaki hona 2 noli ini. Bisa jontong baju ni bania. Menjadi aib do lalaya kan terbebani ia. Padahal iron kalak pe yang ada. Tapi ibebani diri ni ba. Apabila terbebani, muncullah rasa khudu, muncul rasa hina, ban ijolomuho penuh dengan dosa-dosa dan maksiat. Ima suruh biari, ima suruh biar. Alaikum kumtai na haji na onan palakiala itu Madinah, ulang magap-gap tuiba di Mokah ulang masih tututu dosa do obanun itu sih. Dosa dohot maksiat imai panggil Tuhan. Dipanggil Tuhan supaya skalay. Anggo sebenar na ben bahat na maksiat ni ba ngana pantas si bay patawon. Tenaya sayo manaylaw ni. Arong kalak na markorja. Olo ipataw niya ho. Padahal ko sa joma na mambain goyak ni ruwan niya. Ipataw niya buseng ko. Dumay kasih dan cinta dan sayang ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuang ko yang dimuliakan Allah menjaganya khusyuk. Ada pedung ni na menjaga solati selain khusyuk adalah wal mudawamatu wal muwazabatu ala fi'liha fil jamaah. On maanggo mampu uday dot abangi termasuk na idokon menjaga solat, jago solat berjamaahnya. Mayas to harohnai madung. Ndadong be was-was mu beisi inda be. Madung awal waktu madung. Maro khusyuk, makhudu, marendah, mahina madung jaga tetap di awal waktu madapot di awal waktu masampurna mi sumbayang mi indah pe adong sadanai pangikatna an soidokon kita na sempurna ahame al muhafadzatu ala rawatibiha menjaga solat-solat sunnahnya solat qabariyah dan dia bope khusyuk sumbayang zuhurmu anggo indah dong qabaliyah dot ba'diyahna indah pe idokon na sempurna inda peidokon na menjaga inda peidokon na godang ruamu tu solat mi anggo na sudong do pe kobaliyah mu dot ba'diyahmu ido pang degesna jago amu inang sembayang kobaliyah ba'diyah samampumu sabisamu Allah inda na bisa dabo na naik turuni badabo na payahinya yang ko manjalangi ko bunya na 100 noli may naik turun na jongjong juki lalu ya do. Jadi orang-orang tuangku mulak tu kajin tanang kinan ahamana mangangkat derajat bo pengaliari mancitulu loja sibuk marun ronyang lek raya marudu sumbayang ia ampun dosa napaduana banyak langkah ke masjid udah-udang kon naparmusojiton mangkat derajatmu ampun dosamu wantidarus salati ba'da salah painte-inte sumbayang
dot sumbayang berikutna, maka dia adalah mengangkat derajat. Selanjutnya hadis berikutnya, thawabus siwak, pahala dan balasan di dalam bersugi. Suatu karena 5 menit naik. Kau napas dia binangi di 10 sajo mihi. Arun mamar janji nang udah ipasar pain tiau pas sajo di jam 10 mantak ning mo. Na perluan janjion ti udah. Allah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri nina binta na paling danakna Aisyah. Imana membege hadison ngunna binta. Aisyah anak ni Abu Bakar radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol as-siwaku madharatul lil fam. Namar sugi adalah membersihkan mulut, mensucikan papangan. Mardatul lirabbi, dicintai oleh Allah. Najopan ruani Allah, ias papangan job ruani Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahun Nasa'iyu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rawahul Bukhari. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tasawwaku, bersiwaklah kamu. Fa inna siwaka madharatul lil fam, sesungguhnya bersugi itu mensucikan mulut. Mardatul lirabbi, dicintai, mencintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ja'ani Jibril illa wa awsani biswak, senantiasa rot Jibril tuau na paling itikan kon niya tuau marsugi ho Muhammad. Pala roh Jibril, salah satu yang ditekankan oleh Jibril tu nabinta, marsugi ho Muhammad. Baru hatta laqad khasyitu ayyub uradu alayya, sehingga aku takut kalau itu diwajibkan kepadaku. Wa ala ummati au juma biarau, akan diwajibkan tu umatku. Walaula anni akhafu an asyukku ala ummati la faradtuhu alaihim. Ang ngaben na mabiyaraw on hadis nabi asron tilema nga mabiyaraw maborat tu umat ki, wajib do mo bayan na marsugion ning nabinta. Jadi harani salah satu kesunahan di ita adalah marsugi ita. Jadi on pemanjung ita bahason, mudah-mudahan pala ita amal konon meningkat kualitas ni ibadah tay tileuma, sehingga los git maninggal pe isunat kon do marsugi tile, isi mansugi na anak nai, keluarga nai, bain suni saputangani mamomo kaluar ruhi. Olo pala isugi dah, mamomo kaluar ruhi, mamomo terdokon la ilaha illallah, madeges kalimat tauhid niba pala idokon la ilaha, pala ibain marsugi. Tongkin nai ita bahas tentang marsugi di dalam kitab spesialis marsugi. Dua na andi gara te baik marsugi, sendia maniup marsugi meta kaji na jolo. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di ita. Senantiasa berzikir, baik zikir darajat, zikir hasanat, sumarisi ati-ati sulang rob muncinai tile. Pabahat zikirna la ilaha illallah sang melala nang uday ulang kosongon. Mudah-mudahan niat kita sudah umat-umat kon sehat sebaik ilalben Allah subhanahu wa ta'ala, panjang-panjang umur ayah-ayah kon pe. Mudah-mudahan aroromu itu majelis syifaul qulub tahun, yang kat Allah derajat muyu, yang pun Tuhan dosa-dosa muyu, sudah kesusahan muyu dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taduahkon nama ruan tuson sudah taduahkon, mudah-mudahan nian taduah konon sini juga kom ta sudah naman dukung pengajian tahun sudah, pembangunan ni pengajian tahun sudah, kita umat sudah taduahkon, mudah-mudahan selamat kita sudah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تمتنا حتى نرى باب السلام وصلينا خلف المقام ونشرب ماء زمزم ونزور قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرامك وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين, kami doakan, kami pangidoon Tuhan ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak nami na Margorar Muhammad Idris Nasution di hari Rabu nangkan ujian P3K. Maka mudahkanlah ya Allah pamonangia lendisia ya Allah rasoki na terbaik. Amin ya rabbal alamin. Adong buseng saudara nami ya arhamar rahimin. Ansedoahkon ya Allah namargorar Ilham Sukri sanga sondia supindahia sian parkarejuan nia. Ansilentuan parkarejuan na terbaik usaha yang berkah ya arhamar rahimin. Seni jua mangido keluargaan seduahkon namargorar Ahmad Faisal ilen keturunan nasolih dot nasoliha madung lolot ya Allah indelen ko keturunan indelen ko baga-baga niroa. Mudah-mudahan ya Allah, mudahkan ya Allah dan jalai keturunan nasolih dot nasolihah ya arhamar rahimin. Kami doakan tua mi pangidoan ya arhamar rahimin. Namargorar Muhammad Hidayat dan Muhammad Indra, jauhkanlah anak ini dari maksiat, kembali ke jalan yang benar ya Allah. Padeges akhlakna, padeges pergaulanna, padonok tu agama ya arhamar rahimin. Adong buseng saudara nami, anak nami Laila Ulfa lulus dalam ujian P3K ya arhamar rahimin. Ajat niaon mangido ya tua bin sudia bin pangidoon tuho pamonang maya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ipangidoon saudara nami anso iampu pompu namargorar anida nasution anso sadopat namar rasoki ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin. Mangodio amin dia ya anseduakun anak nami yasdik ansodabut karejo na diberkati. Amin ya arhamar rahimin. Adung jumpa maah pengajian tanadung parjolo namargorar Bapak As na margorar pa sahaban umur 81 tahun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu ya arhamar rahimin. Kami dumaidoon to ya Allah na margorar Jubri Jamil na sedang dirawat di Medan. Sembuhkan ya Allah. Sudah doa-doa nami adong kami bacaon. Doa-doa nami adong di hati-hati nami. Doa ni boru nami, doa di anak nami, doa ni keluarga nami, ajat-ajat nami. Odo Tuanku membuat hajat nami, lendiami hajat na terbaik diami dunia dan akhirat. Ampunkan dosa nami, dosa ni ayah nami, dosa ni umat nami ya arhamar rahimin. Tempatkan kala ya Allah, pertemukan kami nanti ya Allah di dalam surgamu ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته